أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تلفزيون البان لجبغو بدا فولي كانيسين أو كنكلنا بلجلما أو من بالتلفزيون ني ديجيتال إسراكا نجوم دوينا أوكرا لومباي بيمبي بني سلبا كالو نايل زول هيجا أجمع لبا على ينغرسكي يومنا ودي يبوغون سيدسي جبريل مصري إلاميا المنبا كالفيندو إمام أفودي إدومبيا أما وليا أمويلي ولا سامسكا المملكة أجمع كتبتا أكجمع كتبنا بولي مندكا هيجي بانا على باتوما با hijidin ubikanga uka hiji tono soro chiwe mununa ubikanga na fasoro ala chiwe mununa ni ajose fulana ne parce que juma temene na uyo ukuma kelende efo ani fana tukuni belbele miye aka juma kutuba sembe fana welwe kandi donc anyisi islamo ma tampere vert na kuka misri la ni juma do na kaso ke o musika ke sungalo la ni juma do de kara gurme jale garsike kana a tampere vert e kaya mbadon islamo bina o sekondo o de mayara fana ke imam ka fodi ka kutuba bele jele na boli o famba fladika hiji ka tono soro alani fana tuguni o seka albayan deme abiseka ala ka ci la se hakli jigi bolu modum tampere vert min blala senani Cheikhul Ayma Ousmane Diakité na ful hakami nyindendo 400 millions francs CFA million kemenani CFA warila ami dobini nafako bi million keme fulani million mugani keleni murmuruni wori sorala guru media albayan nga amina don misri la jara Mamadou Doucouré Sekou Bangali Cissé Aline Abakar Kulubali ambelejin minan je kado misri la kata almamika kutuba lame memina bola amino belejin wala wi angata misri la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما موضوع خطبتنا اليوم فإنه يدور حول استقبال الحجاج وبعض النصائح لهم فنقول في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومعلوم لدى الجميع الحديث الشريف بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والحديث من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق
رجاء كيوم ولدته أمه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سميع الدعاء فيا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله أما لا tando sendana la nango alhamdulillah kala ala ke ankala tando fe ala mo kalani biye juma kulaye juma kere kere ninye kata la juma kan nyina san sramayata jate boroma ame san laban karo laban juma laban amole labite juma gbɛrɛw kan sɔrɔ muharamu kɔnɔ o ye san kulalen ye sinon l'an 1447 o lɔgɔkun laban karo laban juma laban o le bɛ bi o ye ko bale ye o kɔnɔna na ala tɔla ka masaya la ka hɛrɛ belebeleba fila kɛ an n'u yopugɔn sidesikaw ye kelen o dɔ bɛ bɛɛ fɛ yen to kelen an ɲana o b'an kelen de boro bi min ye bɛɛ fɛ yen o ye hegidenw se kɔ la hegidenw bɛ misiri bɛɛ kɔnɔ bi an fɛ yopugɔn ya o abijan fan bɛɛ fɛ o kɔdiwari fan bɛɛ fɛ o farafinna fan bɛɛ fɛ duniya fan bɛɛ fɛ ni sirama bɛ yen hegiden au moins kelen fila o bɛ misiri bɛɛ kɔnɔ bi parce que hegidenw se kɔ la hali bisa o ka nakɔ hɛrɛ k'alaw d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an ye a kɛla o la sa fɛti belebeleba fila nisɔndiyakoba fila serimoniba fila o le b'an bolo yan hegidenw ka nali o ye duwawu k'an ye an bɛ tila k'o bilasira o y'an ka misiri tagacogo laada kɔrɔ ye filanan alibayani nana an fo wala ka na an fo an y'a lase jumalon a fana ma dabɔ ɲina san san misiri bɛɛ bɛ seko le di an ka radio télévision alibayani ma o ka kana lɔ cogo min donc san o san yɛlɛmani dɔ bɛ kɛ système na an tun b'a bɛɛ don sunkaro kɔnɔ ni sunkaro banna a bɛ lalɔ a tɛ ten bilen wala san kɔni kɔnɔ misiri fɛn fɛn tɔgɔ b'o la n'a misiri sabati nin ye se bɛ k'a bɛɛ fɛ yen siɲɛ kelen kelen san kɔnɔ ka taa bija ka taa bila fɔ nord la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ an da tuuru le bɛ bi hali bisa k'ala an faranko ɲa ala m'o kɛla an ye o la don an faw n'an baw hegidenw an bɛ min fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛɛ ɲɛna o joona ye k'ala le tando k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin an b'a la tando aw wulila ka bɔ yan ka taga maka ala k'o nɔgɔya an b'a la tando a taala heji yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ala k'o nɔgɔya an b'a la tando a tilala ka segin kɔ ka na an sɔrɔ hɛrɛ la ala y'o nɔgɔya o ko baba min b'o ye o kosɔn do kutuba dafukuru ɲa joona o ye k'ala le tando k'a fɔ ko ala ko ni ce barika n'o tɛ san caman tɛmɛna heji ko in na o caman fɛn firinin bɛɛ ma ye o caman fɛn firinin bɛɛ ma ye laban min kɛla dɔ wɛrɛ ma k'a kɔfɛ ba ale yɛrɛ kana dɔ wɛrɛ k'a kɔfɛ o kɛla 2015 su min bɔla o la cayala kojugu hali bisa k'ala hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla an ye n'an bɛ n'ala tando la ka salatu kɛ kɛla muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana muhammad mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira an mazan bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ sa an bɛ kuma hegiden fɛ ka tila ka kuma hegiden somɔgɔw fɛ
egiden ta an y'o camanba kɛ khutuba timini na bi ta bɛ juma ne ye siramaw o le ye k'a fɔ hejiden dɔ bɛ ka a yɛrɛ lɔn hejiden dɔ le bɛ ka a yɛrɛ lɔn kala juma kan ni daraja looru bɛ ko o ko la ele ka daraja looru bɛ dɔ sɔrɔ mɔgɔ min ta danna daraja 2 ma ala la i n'o makanbele an ka diinɛ siginin bɛ samasen looru le kan an ko a ma ko les 5 piliers de l'islam o looru in kalimatu shahada seri jaga sun heji a ka sakɛli la sirama bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bɛnna 3 le ma kalimatu shahada seri farida looru ani sunkaro sun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɛnna o ma siramaw bɛ boro bɔ ɲɔgɔn boro n'ala ye nafolo di min ma olu bɛ jaga bɔ olu bilala tɔw ɲa n'o ka jaga bɔ ye n'o ye jaga bɔ bɔcogo ɲuman na ɲɔgɔn dan laban bɛ taa kɛ juma de ye n'ala ye heji di min ma tuma dɔ heji sɔrɔ ma dɛn hejiden yɛrɛ ka wari sɔrɔla yɛrɛ ye i den b'i la heji i kanibaga b'i la heji i dɔgɔ b'i la heji bi yɛrɛ gouvernement yɛrɛ b'i la heji la mairie b'i la heji i kɔni i ka heji sɔrɔ donc ni le ye heji sɔrɔ i ya heji sɔrɔ kɔnɔna na kalima shahada b'i bolo seri farida looru b'i bolo sun b'i bolo saba min bɛɛ bolo o y'o ye n'i ye nafolotigi ye i bɛ jaga bɔ la i tɛna heji sɔrɔ i le ka silamɛya dafa ka tɛmɛ mɔgɔ kan min ma heji sɔrɔ ban ni saba in dɔ bɛɛ b'i bolo nafolo yɛrɛ dɔ t'i bolo mɛ ala ka heji d'i ma min ma heji sɔrɔ ba i fana bilala o tigi ɲa dɔ le kan k'i yɛrɛ jate k'a fɔ ko e kɛra mɔgɔba ye diinɛ in kɔnɔna i ye mɔgɔba le tu es un super musulman le pèlerin est un super musulman puisque min ma heji kɛ ban ale b'o ɲa ngo heji kɛ yɔrɔ le la Qur'ana aya min bɛ an ka diinɛ dafa o jigila heji senfɛ le o al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ala ko lomi ko diinɛ dafa la dɔwɛrɛ tɛ kɔfɛ bele o kɛla heji le senfɛ donc n'i ye heji sɔrɔ i kɛla mɔgɔba ye n'i dɔ kɛla mɔgɔba ye ka ban julakan fitinin dɔ bɛ yen i bɛ hakili to o la ko bɛɛ bɛ saga ma minɛ ka tɛmɛ ba kan an ka hegela don dɔ kɛ yan samedi timini an ka question dɔ poser ka tila k'a jaabi tuma dɔ n bɛna poser mais an tɛna se k'a bɛɛ jaabi khutuba la parce que an bɛ fɛ ka min fɔ tɔw bɛ yen an ko mɔgɔ sigiyɔrɔma dama damanin bɛ yen a jona ye alimami ye filanan ye lɔnnila ye diinɛ lɔnnibaga ye sabanan o ye cɛkɔrɔba walima musokɔrɔba ye naaninan o ye hejiden ye mun kosɔn bɛɛ bɛ min kɛ quartier kɔnɔ bɛɛ bɛ min kɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ min kɛ i timintɔ mɔgɔ t'a ye ko ye n'olu k'o dɔ kɛ bɛɛ b'a fɔ ko ele fana n bolo wa mun kosɔn c'est une question alimami diinɛ lɔnnibaga sigbɛ a kɛla muso wala cɛ ani heji a cɛman musoman n'a kɛla denmisɛn ye a fitinin ye min ye jaramina cɛkɔrɔbaw bɛ a ma bonyana tele n'o tɛ n'i y'o fɔ abijangadenw t'a bɛɛ mɛn a ma fɔ abijanga kan na ko ɲɛgɛnɛ kɛ baga chauffeur n'a lɔla sirada la ka ɲɛgɛnɛ kɛ mɔgɔ t'a ye ko ye mais ale gba chauffeur kelen n'a bɔla Maka san wɛrɛ ka na n'a ka lɔ sirada la ka ɲɛgɛnɛ kɛ i b'a mɛn ale yɛrɛ gba chauffeur ɲɔgɔnw la ko e bolo kɔ tuguni wa sa u b'a ye ko ale kɛla mɔgɔba ye ka tɛmɛ olu kan alimami bɛ ten lɔnnila bɛ ten sigbɛ bɛ ten haja lajɛ fana bɛ ten mais n ko mun de kosɔn o bɛ kɛla an y'a bɛɛ wara-wara o don na an tun bɛ hejila don na samedi passé
olu bete se ka fɔ kutuba la mais n bɛna kelen pe fɔ dɔrɔn o ye jumɛn de ye le résumé o ye jumɛn ye c'est que mɔgɔ saba ninnu ka da la yen le ni dɔ ka ala ka teriya sɔrɔ e bɛ mɛlɛkaw ka teriya sɔrɔ ni ka mɛlɛkaw ka teriya sɔrɔ e bɛ jinɛ siramaw ka teriya sɔrɔ ni jinɛ siramaw ka teriya sɔrɔ ala bi ko diya dugukolo adamaden bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ye dɔ t'a fɛ k'i ye ko kolonkɛla tuguni n'i y'a kɛ dɔrɔn a b'o choqué a b'o dimi ko ko ele bɔr'o kɔ tuguni wa a fɔra a ma ko alikabul a hadisa bɛ yen a warawara cogo bɛɛ bɛ yen nka an bɛ dan nin ma kutuba ta lɛri ko hali bisa n ka diina k'ala faamuya ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛla an ye hegide kan ka min lɔn sani ye taga maka i bɛ bilasira kan dɔ le la i sela maka i bɛ kan dɔ le fɔ la ni se kɔ la i dɔ bɛ k'i hakili to o kan kelen la kɔ tuguni i bɛ bilasira kan jumɛn de ye ala ko kɔrɔna kɔnɔ ko watazawadu fa inna khayra zadi attaqwa hegide bɛ bilasira ni jumɛn ye ko bɛ taa la min kɛ nin ye i ye siran laɲɛ dɛ ko heji bɛ kɛ n'a laɲɛ siranya le ye donc wala siranya le bɛ gbiliya i bɛ ka nafolo d'a la ma ka taa heji kɛ o tɛ kelen ni ka se heji la fana ni a bɛ fu ɲɛna heji kɛ yɔrɔ la ko ni nana yan ka ban ko fala rafasa wala jidala wala fusuka fil haji i ma ye ten heji ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko siran laɲɛ ala ka siranya le bɛ a bɛ fu ɲɛna hali kumakan yɛrɛ kɔrɔta madina kɔnɔna ko b'o bɛɛ dabila maka kɔnɔna ko i kana sɔsɔli yɛrɛ le kɛ ni mɔgɔ ye sɔsɔli dama ko b'o bɛɛ le dabila ala ko parce que i b'a la ya dugu la i bɛ heji boro le ma ala ka siranya le bɛ fu ɲɛna kɔ tuguni heji kɔnɔna la o la ala ka bonya baba min kɛ hejiden ye ni hejiden dɔ bɛ ka olu to a kun na dɔ a fɔ ko ne ni ko tɔ bɛ kɛ mankan bele sekile taala lɔ alakira muhamadu fɛ ye sallallahu alaihi wasallam ka taga fo o foli kan ka mun de jigin kɔnɔ ko nana alakira vote ko nana ka na ye tɛgɛ la alakira tɛgɛ kɔnɔ k'u ka di n ye n b'i fɛ n b'i ka sira kan n t'i ka sira bila fo ka taa n sa a kan ka o le bɛ fɔli ɲɛna o le bɛ t'u kun na mais munna ne le bɔla yen sa e bɛna ɲina o kɔ i ma ka ɲina o layirikanw kɔ dɛ i k'i sen la kila sen la yɔrɔ la k'i sen la jibirilu sen la yɔrɔ la k'i sen la alakira ka sahabaw ka sen la yɔrɔ la ka tila ka seri o seri yɔrɔw la walayi ala k'i bonya i kɔrɔ ta la i kɛla mɔgɔba ye ni se kɔ la sa e doit tɛ ka o lahirikanw kɔrɔtɔ k'o sɔsɔ ka ye yɔrɔ bɛɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ fɔ a fɔ k'ule kɛla mɔgɔba ye o kosɔn tuma dɔ yɛrɛ ne yɛrɛ kelen bɛ sigi ten n bɛ question dɔ di n yɛrɛ ma denmisɛn i ye heji sɔrɔ denmisɛnya na o la di wa i ye heji sɔrɔ n'i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o le ka di moi je me pose la question et je me réponds je dis n'ala ye min choisi o le ka di a bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye mais n'a to la ko mɔgɔ sago bɛ i yɛrɛ la i b'a to si ye janfa dɔɔni ka sɔrɔ ka taa maka parce que n'i bɔra maka ko i sigi i yɛrɛ kunna denmisɛn ka sigi i yɛrɛ kunna tɔ b'o la dɛ tɔ b'o la denmisɛn k'i hakili to a yɛrɛ la ka tila k'i hakili to a yɛrɛ la heji bani le ko la k'i saniya k'i cɛɲa a fɛn filinin bɛɛ tɛ yenna lajideni cawo cawo ye ka di ka tɛmɛ laji kɔrɔba cawo cawo ye kan awɔ ma kɔrɔbɔ mais ni dɔ bɛ deni le i bɛ fanga sɔrɔ ka ko bɛɛ kɛ fana ni a ma gbɛlɛya wa donc hali bisa n'ala ma na d'i ma waati o waati hakili to i yɛrɛ la parce que denmisɛn fana bɛ sa o wala tuma dɔ ala k'a di ile ma k'i to denmisɛnya na a bɛ fɛ ka place ba le d'i ma lahara n'i ma sɔrɔ o lon na i tɛna sɔrɔ tuguni donc n'i ka sɔrɔ ta mais n'i ka na hakili le to i yɛrɛ la dɔrɔn ni bɔra o la madina fani min bɛ don la hegide kan na ihramu fani i ma ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura kelen bɛ yen ale tɔgɔ lanin bɛ heji le la mais ala k'o tɔgɔ la heji la mais sura yɛrɛ bɛ commencer la ala ma kuma heji ko kuma kan a ka kan wɛrɛ le fɔ o kɛra kiyama ko le ye kiyama wuli
ko ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab la shadid amayte wala kala heji ko kuma daboy abe fa juma fanyana o nyogona kele ne be fola juma ser la kotuni korna sura mi to la juma ser la o le loko sere be la berure baye sana la e kuma kwayta juma ser yoro la aka kando fokotuni aka kulinal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alim al ghaib wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'maluna nifla be juma fola jumata ko hakirito sayalawo e betala juma mi ser la tra série ko Allah ye saya kole diaila ole kay haminye hejita kata kiyama bonda yere la même temps ko ko adama de on ko ayesra alanye ayesra lonye ko kiyama wuli nas lo sela du koro bena yere degré dola o yere qualité bena adama dem beke sulari leye kasro ma doromi mais ko nyabe gbele ya mina ko aka gbele ko juwa bebe hakri buma mais ni ka heji ke ole bi hakri sigi do ya heji ke na la ngasra nyeye ole ko sa dabola ni kiyama ko kitile ka ba ka fo ka gbele ya ko kiyama beide ko kiyama beide do ko le tuku na beta ya heji ke don no le kela sa comme khutba ler manjan ni le ka la ngasra nyabi boro e be strana alanye etala wo soro ebe hejila abe funyana maga konono koni ye fembe ni ko kanata de le timitola be na warba be ni e ba ye ka toy e kanata ko be srana alanya e bola maka heji bana kana so ifeso ebe na be doka ka lu boshala albi ma heji ko famia ebe yatima ka wardum e ma heji ko famia ebe commerce kala ni jamba faninya vuya kilotre ana nyoganaw eta feresi ngole ka edo time maka israna ka drome million beni tom ko toy ala ko so albi ka heju ko tobala donc ina la sranya ese ko ele ba fala sranya mina ko ne brabo maka ko ne ten fola bele ko ne bola maka ko ne ten kela bele ko bola maka ko te yela yambele no le kala sai ka korobele bera so hejila ama bela pampana ka be kuduba ka leer le mas albisa nga dina kala fami ko nyuma dama ala mo kalanya ame mi fawla heji de no nana ame na o kumbenke menango kumbe ni chole bala kumbe ni jona e juma nyamba ni son diawola o yekele ma me duawu le nyini o fe duawu le be nyine hegi dem fe itasabiawo idereke bawo ikengamao isamarao izamuzamu jio mumu nimbebe sorola ya ni mata makao ebe nimbedo soro ya ni mata maka meti ni tala maka duawu obe sorole ni be makale donc elebe hegi den ka duawu le ko fo rasuli ole yara ko ala be yafa hegi de ma ani hegi de duawu ke mo mi ya ko ala be yafa o tigima e bo duawu le nyini e bo le ke fangana koye e kan ko le ke kereke ko yereye e ma ka langana manke kula ye walma amake valer manye walma samara nyuma soro e ma dereke nyuma soro o ma ka kay ka hamina ko baye e yere be na londo lo ko hamina ko bate ni le ka tra sami e be na se ka besa ma dolawa itenase de kana kerebla to la o koson mais duawu ko duawu kenye hegide me se ka be wasa duawu do teba ale franu kono albisa kala o hakri nyuma dama alam kalanya ametla ka hegide e refran nyana ko tuni tuma do avec akasha muso ta côté lela e kan ya heji valeri la jigi ko jugu dole baka heji valeri la jigi amo nyogom mi o badama de ala koroma o nyina na kale wele atola ko mariam amma foko haja subhanallah nabo jabi akidiao mbola maka amidiao mbola maka inyambo ko kale wele ko mariam edo tole mariam anyina nale oti akere itala heji kale le yawa non mais o kere mu munu be dugu kono
no makale ya heji makale ya bi tobia heji famia la bele doni tiens anyin ni ba le fait ki bunya d'accord maintenant ngina na ele o ka kere ke ko e ka singi te ka badanya tre o be ko so parce que kuma be no boli da ko fama atennyina ko ko nyangbo kabine bola maka nya heji jala be ya fa le kelimpe al ya tese ka ngolen to ko haja atisla fala ko la jo fa ko ko Mariam ko Bakari ko Loseni kano ele haja timioka ele laji timioka ekitake ala koson kwala tayere gena dima o ergena kala o dima ala mo kalanye aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum uduhu yastajib lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah tumado antena seka se ko nya kutuba be ka to bukana puisque cérémonie flale be ñon fe bon nando ma hakrito tanna franda be gbele olado اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم انفاوني امباو anya kuma dabo mima abe laban olema fanani oleye anga télévision radio albayani koy kabini jumati mini ka ko yere nya be ma mele aw mum be akonya na bola ankaro flale be ko to wala wal makalo saba obenana atmala se jama maleba ala do bran nali lo se obe khutba yere la olona anya yera nyona ngo au moins 50,000 nem mo fala kasra o teneku aha mais badema chama ko jabi yere directement en koroche en fa elaje Madu Bamba Fari Mandala nabe ya annomo yoro leben bina beso maka communiquer meminge akawa tamla kana kwal mame ko au moins 50,000 ko frando nyoledi aba do ce buru Madu Bamba barbi albisa kala sara herela ala mukalani anya chomba vieux jomande albe sigila chaise kaya ko ka bena voyager kuna borla kana ne re kumbe fo meyni ka be aboro ko limam ko non ko je serai pas là demain mais néanmoins j'ai 50,000 pour honorer ta parole pour honorer notre mosquée ko faut gagner wa tandile o ko wa tan frandi albama barbi kelema ko tunu obey badema chama ko nyo na ole ke ko tuni donc anya bi kutu juma bena labban mima mena le fosana nya khutuba jigi a jona komi juma khutuba ko le ko beisgi dokana kuma kana foike ko son besgi ni no do ni juma bana fisabillahi benake saki benatimi ka albayani deme min ta waril korota ni no doni kata wata makata sanfe ebe nani tay ngam Madu Bamba to fo chomi ka jomane to fo chomi to fran to be foti le kitabla saki kono ko bani ko ba doni te suke dana fo ko deni mais ko ba doni ne ko ba te suke lenye donc no ka ke mimi ku ebe nanaye e to be fo amabla albayani ka ke su kono no mais comme hegila do mboro hegila do frani konnana si roman flale bola jona anga hegide fefe me misri kono abebe na duwa ka nyem misri kono don abe o be duwa ka nyam betala na tele koroma no baname na o blasra le lango programme ke ka ban amena ban ko ka trawo chola mais mimbe folo o le ye o bena duwa ka nya olu ya duwa ke wati oni fisabillahi dal bayani wati amna ole betu nyona katana e nyon fe donc ando angana koroto angana pressé ko batte ke la lombe naka ke lomi ye ben oma ye ke chere nyumanye ko ba faranye ke chere nyumaye farani kan ni bele banga sheria do e kiyama lolona albisa kala ambela jeni deme ala mo kalani إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Chers parents, chers frères, chers sœurs en islam, notre sermon du jour, c'est pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala.
Loué Allah, l'omniscient, l'omniprésent. D'abord, nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du dernier mois Zul Hijja du calendrier musulman. Vendredi prochain, ça sera un premier vendredi du nouvel an 1448. Donc nous disons d'abord, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui nous a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, nous rendons gloire à Allah parce que nos candidats au Hajj sont allés résider et accomplir les rites du Hajj et revenir nous trouver chez nous sains et saufs. Nous disons alors Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour accueillir alors nos pèlerins, nous leur disons les 5 grandes prières prophétiques qui sont Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura wa amalan salihan mutaqabbala. Ça fait 5 grandes prières prophétiques pour nos pèlerins, pour demander à Allah d'accepter et agréer leur Hajj, Inch'Allah. Pour cela, pour accueillir nos pèlerins, premièrement, nous disons au Hajj et Hajja lui-même de se mettre à la hauteur qu'Allah l'a accordée pendant sa vie terrestre. Allah t'a élire pour aller accomplir le Hajj. Aller saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, marcher dans ses pas et marcher dans les pas des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment le messager d'Allah, le prophète Ibrahim alayhi salatu wa sallam, le fondateur d'Al-Kaaba et de la Mecque. Également son fils Ismaïl, sans oublier que vous avez parcouru entre Safa et Marwa, là où tous ceux qui ont effectué le Hajj ont parcouru également. N'oublie pas que ça représente un engagement entre le pèlerin et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour dire « Je suis venu m'engager devant toi. Je t'obéirai tout au long de ma vie. Je t'adorerai. Je t'implorerai, toi unique, sans faire face à autre chose. » C'est un engagement. Voilà pourquoi dans Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, jusqu'à la fin de ce grand slogan, il n'y a rien autre dedans que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance de ses bienfaisances. C'est ça qui est dans la Labbaika que le croyant prononce, qui est le slogan du Hajj à la Mecque. Face à Allah, que chacun respecte son serment entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier que nous qui recevons nos mamans, papas, Hajj et Hajja, l'objectif de les accueillir doit être de demander leur bénédiction pour en profiter. Comme je disais tantôt à Malinke, ce n'est pas sur les petits cadeaux qu'on doit se chamailler, se déchirer, faire par là pour chapelet, pour chapeau, pour chécha, pour chaussures, pour habits. Tout cela aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on peut les acheter à Yamé comme à Trashville. Mais tu n'es pas encore allé au Hajj. Tant que quelqu'un n'a pas allé au Hajj, tu ne peux pas avoir les bénédictions du Hajj. Il faut lui demander surtout ces bénédictions. C'est ça qu'il peut partager avec tout le monde. Et voilà pourquoi tout à l'heure même, après le sermon, nous allons prendre les prières et bénédictions de nos Hajj et Hajja tout de suite. Car cela peut se partager de façon éternelle jusqu'à nos décès. Sans oublier que le Hajj nous interpelle d'abord de la mort, de l'enterrement et de la résurrection.
à partir de Ihram. La sacralisation, quand le pèlerin se sacralise, il doit se dire d'abord que j'ai laissé la vie d'ici-bas derrière moi. Je rentre dans autre vie. Voilà pourquoi tu t'es sacralisé comme un linceul que tu as porté sur toi. Pour dire la vie d'ici-bas derrière, la vie de l'au-delà en face. Et c'est ça que tu affrontes. Et c'est ce que tu affronteras. Voilà pourquoi, lorsque Allah a envoyé une sourate qui porte le nom de Hajj dans le noble Coran, il n'a pas commencé par nous expliquer comment faire le Hajj ou les mérites du Hajj. Il nous a parlé directement de la vie après la mort, de Yawma al-Qiyam. Pour dire, tu fais ton Hajj pour préparer ton jour de al-Qiyam, le jour de la résurrection. C'est ça qui doit être ta pensée. Vous l'avez fait, vous revenez, il ne faut pas perdre la boussole. Ne perds pas le contrôle sur toi-même. Il faut toujours se contrôler. Voilà pourquoi on dit un Hajja est un super croyant, un super musulman. Et pour cela, il faut le mériter. Il faut le mériter. Sans oublier qu'Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui avec la radio-télévision Al-Bayan. Et tout à l'heure, ils sont là. Et tout le monde sait, lorsqu'on fait l'aumône, lorsqu'on fait la sadakat, c'est pour préparer l'au-delà. Tu n'es pas allé au Hajj, d'accord, mais tu as un peu d'argent, tu peux acheter ta place dans le paradis aujourd'hui, en tout cas, en soutenant la télévision, la radio Al-Bayan. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Nous, imams, nous, on n'a rien, mais on doit montrer que lorsqu'on va avoir, on va faire. Voilà, je n'ai rien d'accord, mais je dois montrer que quand je vais avoir, je vais faire. Je dois montrer ça. Pour nous, quand on donne, il y a quelqu'un qui se cache pour venir donner encore. C'est toujours comme ça. Et où il est? Bon, je vais appeler Al-Bayan lui-même. Bayan même n'a qu'à venir. C'est pas beaucoup, mais c'est très symbolique. Al-Bayan, ça là, c'est pour ma maman. Père à son âme. Et c'est sûr, c'est pour mon papa. Père à son âme. Et c'est sûr, c'est pour le papa de ma première femme qui est décédée, Mamadou Touré, Père à son âme. Et 10 000 également pour le papa de mon seconde épouse, Elhaj Anzman Ameite, Père à son âme. Ça fait 40 000. Et 10 000 francs pour moi et toute ma famille. Donc ça fait mes 50 000 que j'ai eu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا فإنك أنت الله الغفور الرحيم وارحمنا فإنك أنت الله الأرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Concernant le sujet, le thème de l'imam, je crois que c'est bienvenu. C'est vrai. Lorsqu'on se déplace pour un tel voyage, parce qu'effectivement c'est un voyage, il faut se préparer d'abord avant d'y aller. Je me rappelle la première fois, tempête, nous avons pu cotiser la somme de 1 million de francs. On s'est distingué. C'est à la suite que comme Al-Bayan n'est pas venu pour préparer le terrain, je crois que la cotisation a chuté. Mais nous allons voir aujourd'hui ce que nous avons fait. Nous allons vous montrer qu'est-ce que la mosquée d'Ibril fait. C'est une réalité, c'est une fierté. Ni ka kose ka bɔ heji la i ne min ka ni man kan a ka wuli ka amaden la ala ko heji tɔnɔ kɛ i ma i ye tɛ tɔnɔ sɔrɔ la heji la n'o tɛ kuma caman fɔ an n'o ala ɲinan fɛ ɲinan kɔ heji de karisa an y'a misiri kɔ ala m'o kɛra an ye o de tun ye awa bonya ye ka bɔ imam fɛ o bonya ye ka bɔ amadima fɛ hakɛto b'a la salut ala mamadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes allés, nous avons accompli sainement le Hajj et nous sommes revenus. Nous sommes aujourd'hui vendredi, nous avons assisté, n'est-ce pas, au sermon de l'imam. On n'a qu'un seul mot, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah qui nous a permis de pouvoir accomplir ce Hajj-là, vraiment qui nous donne la force et l'énergie, la santé surtout,
de pouvoir préserver ce Hajj. Et encore, vraiment, on souhaite vraiment que tous les musulmans puissent avoir vraiment l'occasion de faire le pèlerinage. Ça nous fait tellement plaisir de recevoir Al-Bayan en ce si grand jour. Toutes nos sœurs, nos frères sont revenus de la Mecque. Et nous disons merci à notre mosquée. Merci à tous les fidèles qui ont donné 5 francs pour pouvoir soutenir Al-Bayan. Nous remercions notre comité d'organisation, nos imams. On remercie toute la population, toutes les femmes surtout, pour leurs beaux gestes, leur accueil envers Al-Bayan. Nous vous disons merci. Merci pour tout et que Dieu vous donne longue vie. Le sermon de l'imam était très bien et vraiment c'est les sermons comme ça nous voulons. Parce que le plus souvent, quand les gens reviennent de la Mecque, ils font beaucoup de choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Or, avec tout ce que l'imam a dit, et vraiment c'est méritoire. Et c'est bien, j'ai bien compris et c'est bien pour tout le monde. Alibisa aina aya misiri la aina na ka anya kudani ke ko bai amala dari alibisa sini kena ya nafama ala da ambera janima ali bayane ala li balane korota ala ni danfuru ya ala korota ni sirama ya ye alibisa amala dari anya ali mami no fude dunya ye ala me angoro ala sini ana misiri barakala ba katal mabi premier makana bla flan kabla sabanana ali bisa ala be baraji ala anto nyonye alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah alhamdulillah rabbil alamin juma kutubat lala juma selifana lala islamic gurgele wuyu nusanu soko yira ka fo wen fa chaman de soro imam ka kutuba ala min kan imam fodi dumbiya hijidon fana ya yira ka fo ko wen fa chaman ni famul chaman soro mun mata hijela fana sanwere ulu fana bisekani kutuba ni interno soro ani fana tuguni welu kam min bora imam fodi dum yoro ka gurme ja Al-Bayan deme islamu yo welele kan jabi uyu sekondo udama yara bele jelenke ka yara ka fuko Al-Bayan islamu de tay Al-Bayan bi kanka unnafa Al-Bayan bi kanka Al-Bayan kalan sodi ayini bele jelen fo ni ala sonna dunna tola gurme ja Al-Bayan min nyasi ka tam misri wera ulla hakli jiboluma naflo hake million kemenani woni nyindo islamu bolo mi énergie solaire ko wala do bi sega bokku nan facture ko la anika baraka minon korea 400 millions ami domine na fako bi million kemefla million mugani kele 221 millions ani murmuruni wore sorola ko ni tamama ba bol fasega ba kamini yopugon CDC Jibril Misri la Jara Mamadou Sekou Doucouré Abakar Koulibaly Cissé Bangali aljiba boku ni beko nyengo amana nyongo soro don tola assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh Yarjuna